नमस्कार बंधुगण 2023 सरवा पूर्व बंधुगण आपण घरर चाउल डबारे रखी दिंतु एही गुप्त जिनिस जीवनर सबु कष्टरू आपण को माता लक्ष्मी मुक्ति देदेवे। माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु को आशीर्वाद आपण जीवन में हेब धनर वर्षा आपण होइजिबे कटिपति आपण घर खुशी रे भरी जीव। बंधुगण 2023 सरवा पूर्व बास किछि दिन रही जाइछि जदि आपण एही समय रे आपण घरर चाउल डबारे सेही गुप्त जिनिस रखी दउछंती जहा बाबद रे आज आमे एही वीडियो रे कहिबु जहा तंत्र शास्त्र अनुसार कहिबु। बास एतिकी करिदेले माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर सेही आशीर्वाद एवं सेही वरदान आपण को मिलिबो जहा द्वारा आपण जीवन रे धन सुख शांति समृद्धि मिलिबो एवं आपणकर भाग्य प्रबल होइजिबो। आपण जीवन रे उन्नति करिया को केही रखि परिबे नाही। बंधुगण आपण माने भाबुथिबे केमिति चाउल डबारे कोनसी जिनिस रखिदेले माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुकर आशीर्वाद मिलिबो। तो बंधुगण आपण माने जानिछंती जो चाउल थाए ताहाकु हमर सनातन धर्म रे बहुत पवित्र माना जाय थाए। जो चाउल भांगी जाई न थाए ताहाकु अक्षत कुहा जाय ओ अक्षत चाउल थाए ताहा माता लक्ष्मी को स्वरूप माना जाय थाए। सेतिपई बंधुगण माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु को जेते बेले भी पूजा आरंभ करा जाए सेथिरे टिके चाउल निहाती आवश्यक होई थाए। जदि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को पूजा रे चाउलर प्रयोग करा जाय न थाए तो सही पूजा संपूर्ण मना जाई न थाए। द्वितीय जो चाउलर व्यवहार होई थाए चाउल घरर खाद्य बनेबा पई होई थाए और प्रत्येक व्यक्ति बा प्रत्येक मनुष्य चाउल ही सेवन करि थाए। किंतु तंत्र शास्त्र अनुसार चाउल किछि एमिति उपाय बाबद रे कुहा जाइछि जे उपाय गुडी को ठीक दिन रे ठीक समय रे ठीक दिग को करिदेले आपनक जीवनर सबु प्रकार कष्ट चिंता सब दिन पई आपनक ठारो मुक्ति मिलि जिवो एवं आपनक जीवन रे एक चमत्कारी और सकारात्मक परिवर्तन आसीबो। बंधुगण तंत्र शास्त्र रे चाउलर सही उपाय गुडी को बाबद रे कुहा जाइछि जदि आपण वर्षर शेष रे करिदेले तो आसुथिबा नुआ वर्ष रे सही उपाय रो एमिति लाभ मिलिबो जहा भगवान विष्णु का कृपारू आपणको भाग्य आपणकर राहु केतु आपणकर नवग्रह आपणकर साथ देबा आरंभ करिदेबे। किना कौनसी व्यक्तिर भाग्य राहु केतुर जो नियंत्रण थाए ताहा भगवान विष्णु का हाथ रे रही थाए। द्वितीय एही उपायटी को सही समय रे बा वर्ष सरीबा पूर्वरु करिदेले तो विश्वास करंतु बंधुगण साक्षात माता लक्ष्मी को आशीर्वाद रु आपनक जीवन रे हबो धनर वर्षा आसुथिबा नुआ वर्ष रे आपनक पाखकु धन आसीबर सब रास्ता खोली जिवो। आपनक पाखकु जे धन आसीबो ताहा वृद्धि हबो एवं पूरा वर्ष जक आपनकर धन संबंधी हैरान हेबाकु पड़िबो नाही। जदि आपनक जीवन रे धन आसीबर बंद हो जाइछि आपनक जीवन रे धन आसीबर सब रास्ता बंद हो जाइछि आपनक जीवन रे चिंता हैरान और समस्या रे आपन फसी जाइछंती आपनक दुर्भाग्य आपनक पीछा छाडुनी आपण आपनक गरीबरु बहुत हैरान हेबाकु पडुछि आपण चाहुछंती आसुथिबा नुआ वर्ष रे 2024 रे एही प्रकारर समस्या को आपण सामना करिया को पडु नाही। तो बंधुगण तंत्र शास्त्र अनुसार एही वर्ष सरीवा पूर्व चाउल डबारे सेही गुप्त जिनिस रखी दियंतु जहा बाबद रे आज आमे एही वीडियो रे कहिबु। तो विश्वास करंतु बंधुगण बास एतिकी उपाय जदि आपण सेही मुहूर्त रे करिदेबे तो आसुथिबा वर्ष रे आपनक घरर उन्नति हेबो आपनक घर रे धन वर्षा हेबो भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को कृपा सब बेले आपनक ऊपर रहिथिबो। सेथिपई बंधुगण एही वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण वीडियो सेथिपई एही वीडियो को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। यदि आपण चाहुछंती माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को कृपा सब बेले आपनक ऊपर रही थाउ तो पूरा विश्वास एवं श्रद्धार सहित एही वीडियो को लाइक कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु जय भगवान विष्णु जय मां लक्ष्मी। बंधुगण एही वीडियो को बहुत मात्रा रे शेयर करिदेबे एवं जदि आपण चैनल को नुआ आछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करिदेबे। बंधुगण जदि आपण चाहुछंती आसुथिबा नुआ वर्ष रे आपनक जीवन रे धनर वर्षा हो 2024 रे आपनक जीवन रे धन आसीबार सब रास्ता खोली जाऊ आसुथिबा नुआ वर्ष रे कोनसी प्रकार धन संबंधी कष्ट को सामना करिया को पडु नाही। तो बंधुगण एही वर्ष सरीवा पूर्व कोनसी शुक्रवार दिन एही उपायटी करिदेबे जहा आमे आपनकु कहिबु।
ଏହି ଉପାୟଟି କୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିଦେଲେ ତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆସିବାର ସବୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛୁ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବର୍ଷ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଡବା ନେବେ, ସେହି ଡବାରେ ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ 2ଟି ଇଲାଇଚି ନେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଇଲାଇଚି ଥାଏ ସେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ ଓ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଲାଇଚି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର କାରକ ମନାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ବର୍ଷ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ଘରେ ବସିବେ। ଯେଉଁଠି ବି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିବ ସେଠାରେ ଚାଉଳ ଡବା ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରିବେ। 2ଟି ଇଲାଇଚି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଧରିବେ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଥମେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ଚାଉଳ ଡବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଧରିଥିବା ପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ 11 ନମ୍ବର ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଧରିଥିବା ସେହି 2ଟି ଇଲାଇଚିକୁ ସେହି ଚାଉଳ ଡବାରେ ରଖିଦେବେ। ଚାଉଳ ଡବାକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରକ୍ଷା ସୂତା ବାନ୍ଧିବେ। ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ଚାଉଳ ଡବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରୀ ବା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଧନ ରଖୁଥିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖିଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିଦେବେ। ତ ଆସୁଥିବା ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏତେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ଆସୁଥିବା ନୂଆ ବର୍ଷରେ 2024ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ସବୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସିବ ସେଠାରେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସୁଥିବା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ ରାହୁ କେତୁ ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଏହି ଶକ୍ତି ଲବଙ୍ଗରେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଓ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେଉ ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟିକୁ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରିଲେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ମନାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଡବା ନେବେ, ସେହି ଡବାରେ ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ବସିବେ। ବୃହସ୍ପତିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ଚାଉଳ ଡବା ଓ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଧରିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ସେହି 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଧରିଥିବା ଚାଉଳ ଡବାରେ ରଖିଦେବେ। ସେହି ଚାଉଳ ଡବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ରୁମ୍ରେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ବେଶୀ ସମୟ କାଟୁଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ବେଶୀ ବସିବା ଉଠିବା କରୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ଉପାୟ ଏହି ବର୍ଷ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷକୁ ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ହିଁ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସୁଥିବା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ, ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠାରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦେବେ।